जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति एवं जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम राष्ट्र शासन को आगे बढ़ेगा राष्ट्र शासन क्रम आज आम पढ़ा ग्रह मान बलाबल भेरी भेरी इंपोर्टाट जिनस है कुंडली रे समस्त कुंडली संसार समस्त अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन रे डिफरेंट डिफरेंट जिनस घटित हुए जहाँ भी घटित होउची जेमिति भी घटित होउची जो प्रकार भी घटित होउची सबुठु बड़ इंपोर्टाट जिनस हम कौन कि समस्त कुंडली रे जो जो जिनस ग्रह गुड़ाक अच्छी जो जोग गुड़ाक अच्छी जमी दशा हिसाब से फल देवा कथा सब गुड़ाक सिमिलार कौन पाई को की एस्पेक्ट गुड़ाक मेजर डिफरेंस क्रिएट करुच्ची गोटे कुंडली रु अन्य कुंडली भितर ସେଇଟା ଜାଣି ରଖିବା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟା ଜାଣିବ କେମିତି ଜାଣିବ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ କୋଉ ମେଜର କି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ର ଡିଫରେନ୍ସ ଯୋଗୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ यार इम्पोर्टान्स रोचे ग्रह मानकर बलाबल उपर भाई देख कौन गोटे पर्टिकुलर महादशा चलवा समय से महादशाटा हूँ से जगार राजा ये नुह कि कुंडली रे केवल से सूर्यर महादशा चलती माने केवल सूर्य ही तार इंपैक्ट देवे सूर्य ही तार फल देवे सेमती नहीं सूर्य महादश महाग्रहंकर इंपैक्ट चली माने अन्य ग्रह माने फल देवनी सेटा माने नहीं बट सूर्य रिलेटेड फलटा तुमको मोस्ट प्रोमिनेंटली शो हो सूर्य रिलेटेड फलटा तुमको मोस्ट प्रोमिनेंटली शो हो आ से जो फलटा हम सेटा हम भेरी माने एटा क्लियरली विजिबल एटा मोर ओपिनियन इट इज माय ओपिनियन एबे पराशरी एस्ट्रोलॉजी गोटे कथा कहूची जैमिनी एस्ट्रोलॉजी आउ गोटे कथा कहूची नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आउ गोटे कथा कहूची नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी आउ गोटे कथा कहूची तो आम जानिबा केमती श्योर केमती होबा सर्वप्रथम आम जो पराशरी पढ़ुचे पराशरी हिसाब से नवा तापर अन्य एस्ट्रोलॉजी रो जिनस गुडा हाथ मारिबा सेटा ला इंपोर्टेंट जिनस सूर्य को ए चराचर जगतर आत्मा बोली कहा जाए सूर्य जो चराचर जगतर आत्मा जेहेतु कहा जाए पाखे संपूर्ण बल अवेलेबल जमती मटर छुई परिबा चीनी तेजराती जिनिस सब किले हिसाब हुए पानी गुड़ाक लिटर रे हिसाब हुए सेमती ग्रह मान बल को षष्ठ्यांश हिसाब हुए आ संपूर्ण फुल पावर सूर्य पाखे 60-60 बल रही आप समस्त मन रखता एवं षष्ठ्यांश बलक षष्ठ्यांश हूँ एकक ग्रह मानकर बलर एकक जदि जीवन रे तुमर कौन गोटे स्टेटमेंट एस्ट्रोलॉजी रे देकी तुम्हें कहि परिबनी जे एई स्टेटमेंट देबा द्वारा मु एई स्टेटमेंट दउची एटा ही 100% घटित होबो एमती माने नै सम केसेस रे एटा ही कर दउ जेटा एक्सपीरियंस रु आसे बट एटा ही घटित होबो सेटा डिपेंड करियो ग्रह मानकर बलाबल उपरे ग्रह मानकर जो अवस्था उपरे ग्रह मानकर अवस्था कि भली भाबरे ग्रह मानकर बलाबल ग्रह मानकर अवस्था सेटा डिसाइड करी तुमको कहबो जे से बल से जो आउटपुट केते मात्रा रहो गोटे ग्रह जदि कुंडली रे निर्बलुआ होइके को गोटे स्थान रे बसी गला ताले बहुत ही बढ़िया जदि कौन ग्रह 12th हाउस रे बसिला 6th हाउस रे बसिला 8th हाउस रे बसिला एवं निर्बल होइकी बसिला ताले समस्त कौन कहबा भाई बढ़िया होइची यार बल नहीं पावर नहीं कौन दबो रिजल्ट भल रिजल्ट भी दबो नहीं खराब रिजल्ट भी दबो नहीं पुरुषोत्तम भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्ण जेतबेले एई संसार बनइले कुंडली बनइले सी जहाँ तो बनई किसी खराब बनई ना सी किसी बनई किसी गोटे पर्पज पे बनई जेतेबेले तमे 6th रो लॉर्ड तमर वीक हे गला तमे कोन भाउ जो विदाउट 6th लॉर्ड रो वीक रे तमे डे टू डे में रूटीन आउ तम कर्म को भल से परसू कर परिबो कदापि परसू कर परिबोनी यू विल फेस डिफिकल्टीज एंड कंट्रोवर्सीज पॉइंट नंबर 2 यदि 8th लॉर्ड वीक हे गला कोन हबो सेटा समस्त ପାଇଁ कि भल 8th लॉर्ड वीक हे गले पीड़ा कम हबो सब भल हेले जदि किए गोटे एस्ट्रोलॉजर थिबा हम भलिया ता ପାଇଁ कोन हबो 8th लॉर्ड वीक हेले हरिनाम संकीर्तन करिवे जे रिसर्च रे थिबा 8th लॉर्ड वीक हे गले जे सर्जरी रिलेटेड थिबा सेटा वीक 8th लॉर्ड वीक हे गले करि परिबो नाही
एबे 12th हाउस 12th हाउस भी व्यय हाउस पावरफुल ହେଇଗଲେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ କରି ଥୋଇ ଦିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା କରେଇ ଦିଏ ଅମୁକ କରିଦିଏ ସମୁକ କରିଦିଏ ସେଇଟା ବି କହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜାଣି ରଖ କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଜୁପିଟର ଦିଟା ହାଉସ କୁ ରୁଲ କଲେ ସେଟା ହଉଛି 9th ହାଉସ ଆଉ 12th ହାଉସ। ଯଦି 9th ହାଉସ କୁ ଆମେ ଲଗ୍ନ ବନେଇବା ତାହେଲେ 12th ହାଉସ ହଉଛି 9th ହାଉସ ର ଘର। କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କାହିଁକି 12th ହାଉସ କୁ ଜୁପିଟର କୁ ଦିଆଗଲା କି ଭାଇ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିଥିବୁ ନିଜେ ଅସୁବିଧା ଫେସ କରି କର୍ମ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କର୍ମ କରିଥିବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇ ମୁଖ୍ୟ ମୁକ୍ତିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବୁ। ନହେଲେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି କରିବୁ। ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଇହ ଜଗତରେ କଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ? ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ କୋଡି ଚତୁର୍ବର୍ଗରୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବର୍ଗକୁ ଭଲସେ ସିଦ୍ଧ କରିନି। ଆମେ ନାମ ନବା ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଯୋଉ ବି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପାଖକୁ ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ଭାଇ କୁଣ୍ଡି କଣ ଅଛି ଯୋଉ ବି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପାଖକୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଏଡିଟ କରିବୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଏଡିଟ କରିବୁ ମୁଁ ଖାଲି କଲ ଗୋଟେ ନେଇଯାଏ ଭାଇ। ଆବେ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ କୋଉଠି ଆସିବୁନି କି ତୁ ଇଏ କାହିଁ 12th ଲଡକୁ ୱିକ୍ କରିଦେଲେ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 12th ଲଡୁ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା 12th ଲଡକୁ ୱିକ୍ କରିଦେଲେ କଣ ହବ 12th ଲଡକୁ ୱିକ୍ କରିଦେଲେ ତମେ ଧର୍ମ କରିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ଧର୍ମକୁ ଧରି ରଖିପାରିବ ତୁମେ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବ। ସିଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତୁମର ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ଦେଇକି ତୁମଠୁ ବାହାରିଯିବ। 9th ଲର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗୁଡ ଗ୍ରେଟ ତୁମେ ଧର୍ମ କରିବ ବଟ୍ 12th ଲର୍ଡ ୱିକ୍ ତମେ ଧର୍ମ କରିବ ତମ ଧର୍ମ ସବୁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନିଆଁ ଯୋଉ ଢାଳନ୍ତିନି ଘିଅ କୋଉଥିରେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରରେ ଘିଅ ଢାଳନ୍ତି ସେମିତି ତମର ଧର୍ମ ଗୁଡା ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଯଦି 12th ଲର୍ଡ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ ହି ଭଲ 8th ଲର୍ଡ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ ହି ଭଲ 6th ଲର୍ଡ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ ହି ଭଲ କାହିଁ କାହିଁକିନା ସେଥିରୁ ଯୋଉ ପୀଡାଟା ତମକୁ ପାଇବାର ଥିବ ସେଟା କମ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପୀଡା ବିନା କୌଣସି ଲୋକର ଉନ୍ନତି ହେଇନି। ତମର ଯଦି ଜୀବନ ଏତେ ସ୍ମୁଥ ଚାଲିଥାନ୍ତା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଟୁଲ ନୁହଁ କି ଏଇଟା ହବ ସେଇଟା ହବ ସେଇଟା ହବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହି ରଖେ ଯୋଉ ମାନେ ଏଠି କମେଣ୍ଟ ମାରିକି କହନ୍ତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପଢି କଣ ଯିବୁ ତାକୁ ଦେଖିବୁ କଣ ଯିବୁ ଆବେ ମୂର୍ଖ ଦଳ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ତମକୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆମର ଏଠି ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବେଦର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସିଏ। ବେଦର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ। ତମକୁ କିଏ କହୁଥିଲା ତମକୁ ମୋର ପୁଅ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କେବେ ହବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ହବ ମୋ ଚାକିରି କେବେ ହବ ତମେ ଇଏ କରିବାକୁ ତମକୁ କିଏ କହୁଥିଲା ଏଗୁଡା ସବୁ କରିବାକୁ? ତମେ କଣ କଲା ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିକି ଲଗେଇଦେଲ ତା ଦେହରେ। ତୁମେ ଯଦି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ପଢିବ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି ସଂସାରରେ ସବୁ କାମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲେ କୋଉ କାମ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେମିତି ହବ ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଗରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବହୁତ ମାଇନେ ରଖୁଥିଲା ଏବେ ତ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏବେ ଜବ ଜାଗ ସବୁ ସୁବିଧା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଲାଣି ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଲାଣି ତମେ କହିବ କଣ କଣ ହବ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହିଁ କାହିଁ ଗଡୁଛି ଆଉ କାହିଁ ଗଡିବନି ଆଉ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାର କରିକି ଦଉନ ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁନ ସେଦିନ ରଥ ଗଡେଇବେ। ମୋ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଆ କହୁଛି ଯେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ବଳ ବଳ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଭର କରେ ଆଉ ସେ ଫଳାଫଳ ସଦା ସର୍ବଦା ମିଳି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସେଟା ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟଲି ଦେଖାଯାଏ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲେ। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।